واحد فوق شايفه قاعد بينزل ولا لو عاد ما اشوفه نه از اونجا هم دارم میزن از اونجا هم دارم میزن از اونجا هم دارم میزن از اینجا هم دارم میزن بچه فیل شد Sirenes soaram por todo o território de Israel nesta terça-feira, após o Irã disparar mísseis contra o Estado judeu. A agência oficial de notícias iraniana IRNA indicou que Teherã lançou um ataque por mísseis contra Tel Aviv, sem dar mais detalhes. A Guarda Revolucionária Iraniana ameaçou realizar ataques devastadores se Israel responder os mísseis lançados pela República Islâmica. Segundo o exército de elite do Irã, os disparos desta terça-feira são uma resposta à morte do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, na semana passada, e a do líder do Hamas. Dezenas de explosões foram registradas sobre Jerusalém, enquanto sirenes de alarme soavam. Autoridades aeroportuárias israelenses confirmaram o fechamento do espaço aéreo do país e voos desviados depois da investida de Teherã. Os mísseis iranianos também levaram a Jordânia a anunciar o fechamento temporário do espaço aéreo, o que levou à suspensão de decolagens e aterrissagens. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o gigantesco ataque iraniano com mísseis contra Israel, o maior ataque com mísseis da história. Diante da força desse ataque, levanta-se uma questão importante. Como e quando será a resposta? Feira 1 de outubro, o Irã lançou, segundo Israel, 181 mísseis balísticos contra o território israelense. Um ataque classificado pelo governo iraniano como uma resposta ao que diz ser ataques israelenses contra a soberania iraniana. Confirmando-se esse número, tratou-se do maior e mais intenso ataque com mísseis balísticos da história, muito maior, inclusive, do que os ataques realizados pela Rússia contra a Ucrânia. Ainda não há informações finais com relação ao número de baixas em Israel, com o governo israelense indicando, por enquanto, apenas uma baixa mortal, que, curiosamente, nem sequer é israelense, mas sim palestino. Segundo uma nota divulgada pelo governo iraniano, o seu ataque foi legal, racional e legítimo, com o Irã ameaçando Israel a não responder esse ataque. Mas Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, disse em uma declaração oficial que Israel responderá ao ataque iraniano, onde, quando e como escolherem. Com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fazendo uma declaração semelhante, dizendo que o Irã cometeu um grave erro e que o regime teocrático de Teherã pagará caro por esse erro. Mesmo que se confirme que o número de baixas foi de apenas uma pessoa e que os mísseis não causaram grandes danos materiais, não muda o fato do Irã ter lançado quase 200 mísseis balísticos contra cidades israelenses. Ou seja, o potencial de dano era gigantesco, e se as defesas israelenses não fossem realmente muito avançadas, e se Israel não tivesse aliados poderosos ao seu lado, centenas ou até mesmo milhares de civis israelenses poderiam ter sido feridos ou mortos.
Portanto, Israel se sente no direito de responder esse ataque, onde, quando e como quiser, como dito pelo porta-voz israelense. E o que não falta são potenciais alvos para Israel escolher, começando pelas infraestruturas de gás e petróleo do Irã. Por causa das sanções, o Irã depende, mais do que nunca, das suas exportações de gás e petróleo para países também sancionados, como a Síria, Venezuela e Coreia do Norte, com fontes estimando que mais de 50% das receitas iranianas vêm dessas vendas ilegais, com 98% de todas as exportações de petróleo do Irã passando pelo terminal da ilha Karg, no Golfo Pérsico, o que significa que se Israel quiser realmente afetar brutalmente a economia do Irã, basta atacar e destruir aquele terminal, com o resultado sendo uma quebra imediata de cerca de 50% do PIB iraniano. Outros alvos que Israel pode considerar como interessantes são as centrais de pesquisa nuclear iranianas, onde Teherã está desenvolvendo as suas armas nucleares. Por motivos que todos podem perfeitamente compreender, um Irã com armas nucleares é um risco existencial para Israel. Por isso, esses centros de pesquisa nuclear são alvos realmente muito interessantes para Israel atingir e destruir. E por fim, há toda a liderança do regime teocrático do Irã, com o primeiro-ministro Netanyahu fazendo ameaças contra alguns deles, com destaque ao próprio Ayatollah Khamenei, o ditador e líder supremo do Irã. Israel já deu provas de que tem uma forte presença dentro das altas esferas iranianas e que usa isso para neutralizar os seus adversários. Por isso, atingir altos funcionários do Irã é algo que Israel, a princípio, é capaz de fazer com alguma facilidade. Com as notícias se atualizando a todo momento, estejam atentos e sintonizados aqui para mais novidades sobre esse tema. נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו. וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך, מתקפה אחת החזקות. אימאלה, 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 זהו. אזרחי ישראל, בפתח דבריי אני שולח תנחומים למשפחות נרצחי הפיגוע הנפשע ביפו ואיחולי החלמה שלמה לפצועים. כמו במתקפת הטילים, גם מאחורי הפיגוע הזה יש יד מכוונת ורצחנית. היא מגיעה מטהרן. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום שאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום, כולל חיילינו הגיבורים שפועלים עכשיו בדרום לבנון ובעזה. היום יותר מתמיד,
כוחות האור בעולם חייבים להתאחד ולפעול יחד נגד משטר האייתולות החשוך שהוא מקור הטרור והרוע באזורנו. עליהם לעמוד לצד ישראל. הבחירה מעולם לא הייתה ברורה יותר, בין העריצות לחופש, בין הברכה לקללה. בערב ראש השנה אני אומר לכם, אזרחי ישראל, ישראל בתנופה וציר הרשע בנסיגה. נעשה כל מה שצריך כדי להמשיך מגמה זו, להשיג את כל מטרות המלחמה, ובראשם החזרת כל חטופינו, ולהבטיח את קיומנו ועתידנו. שנה טובה ופתוחה לכולכם.